Maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa munisipyo sa Sawata. Nagpasalamat mig pinakasing-kasing kay tungod giayon ninyo among kalsada dire sa mahayag sa San Miguel Isidro Davao del Norte. Gwapo na among kalsada, Mayor. Salamat na ato pag-ayo sa among kalsada. Sino nakaayo? Tanaw na tong kalsada nga bag-o. Tara, tanawan na ninyo, oh. Kay giayo man ninyo among kalsada. Bisag wala ko ninyo gisugo, bantayan ako ni tanan inyong mga sakyanan para walay mangawat. Ang mangawat aning sakyanan ako ay labayon akong tai sa kabaw. Ug tai pa sa ero. Lami man na ilabay ang tai sa ero, guys, no? Salamat sa serbisyong pinagahi. 24/7. 2 ug 7.